फाइनाली आम आसिक पहुँची सारी गुंडीचा घाई। तो गुंडीचा घाई आपण मैंने देखिपे आम सेल्फी वेल्फी उठाऊँ पछपटर झरणा अच्छी एटा गोटे झरणा नुहे सैड्रे आ गए भी झरणा अच्छी आपण मैंने देखिपे ये। तो गुंडीचा घाई पर आम माँ तारिणी को दर्शन करने माँ तारिणी मंदिर बा घटगाँ पाखे अलरेडी पहुँच सारी आपण मैंने देखिपे। हेलो गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज आम जाऊँ माँ तारिणी। तो आम बर्तमान अधा बाटे पहुँचुचे आपण मैंने देखिपे आउ बाइक रे ही जाऊँ पाखापाखि केत समय लगे ठीक ना 2 ରୁ 3 घंटा लगे सेठू अलग जगह बुलवार प्लानिंग अच्छी। तो देखा जाओ आम जाऊँ बाटर जहाँ जहाँ भी पड़ो आपण मैंने देखिए आउ वीडियो को लास्ट पॉइंट देखिए चैनल नुआ से निहाती सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे। तो चलतु जा देखो आम आसिक आंदुपुर पाखापाखि बर्तमान पहुँचगलु आंदुपुर क्रॉस करूँ देखो मझे बसला कृष्ण टे हाय करदे हाय करदे हाय करदे हाय करदे कृष्णा बहुत खुशी अच्छी से बुलते जाऊँगी आगे शोक उठला कृष्णा आम बर्तमान जाऊँ आ चलतु देखा केते समय लगुच कौन कौन कह तो आंदुपुर पहुँच सारापर ये बैतरणी ब्रिज क्रॉस कर जाते पड़ो। ये बैतरणी नदीटा अच्छी तो ये ब्रिज पर आम बर्तमान जाऊँ सैड्रे बर्तमान आ गए नुआ ब्रिज तैयारी काम चलती एपट सैड्रे जो देखिए बर्तमान बैतरणी में पानी ए पाखापाखि ना बाली बाली देखा जगह बाली उठे ट्रक ट्रक नौ मैंने जो घर काम आप देखिपे एटा पानी अल्प टिके देख। तो देखो आम ये पाखापाखि पहुँच सारूँ तारिणी पाखापाखि अल्प बाट अच्छी। तो बर्तमान खाइबा टाइम ये होटेल श्री जगन्नाथ होटेल बहुत फेमस होटेल गला आपण मैंने खाईपर ये गोटे मिठा दुकान भी अच्छी नुआ खोलची आप देखिपे। आम बर्तमान रास्ता एपट्रे अच्छु सेफ्ट को जाकि आम बर्तमान खाइबू देखू कौन खाऊँ तापर आम पुणी बाहर बर्तमान चलतु जा होटेल पाखक। कृष्णा कृष्णा कौन खाइबू तो आम ये शनिवार थिला ये सादा खाଇବା ऑर्डर करूँ ये पहुँच जाता भात ये मिक्स वेज अच्छी तापर ये गोटे चिप्स अच्छी भजा अच्छी सालेड अच्छी आलू चोखा अच्छी। अधाटर पहुँच सारूँ ये हाथी चला पथ सब अच्छे आपण मैंने देखिपे देखो साइन बोर्ड लिखाई हाथी चला पथ ये हाथी जाए आ साइड्रे तो जंगल दी साइड जंगल आ पूरा भयंकर जंगल पूरा शाल बण आप देखिपे आग को पाखापाखि 3 ରୁ 4 किलोमीटर रहा आउ पहुँचले फाइनाली माँ तारिणी को दर्शन करवा। तो फाइनाली आम माँ तारिणी पाखर बर्तमान 1 किलोमीटर डिस्टेंस रोचे आप देखिपे ये बाटे माँ तारिणी मंदिर पाखापाखि 1 किलोमीटर गलापर माँ तारिणी मंदिर पड़ो। तो आम प्रथम माँ तारिणी मंदिर पाखे पहुँच सारी से मंदिर कबाट बंद था से पलैलु गुंडीचा घाई। तो गुंडीचा घाई आप देखिपे पहुँच सारापर भर तो टिके आसवे ये देखो 5 भाई स्टेप थी स्टेप्रे आपण मैंने तौक तौक आसवे आसला आगू देखूँ झरणा थी ये देखूँ कृष्णा आउ कंडे आसुंच आप देखिपे ये झरणाटा अच्छी झरणा पहाड़ उपर आसी पानी झरुची। तो ये बहुत सारा लोक ये सेल्फी उठाती वीडियो करती से सिक्यूरीटी गार्ड गोटे अच्छी कारण से जगीची भितर को आलाउ ना भितर को आपण मैंने जापारे कारण भितर माने से ऊपर पहाड़ ऊपर को आलाउ ना कि तथापि किसी लोक से चढ़ी जाइए देखो ये झरणा गोटे नुहे 2टा झरणा अच्छी गुंडीचा घाई ना यार सैड्रे ये अच्छी सेपटर आ गए अच्छी एटा हूँ माँ तारिणी मंदिर पाखु 12 किलोमीटर माँ तारिणी मंदिर जस्ट टिके आगू आसवे आगू आसिले लेफ्ट साइड्रे जो अच्छी गोटे बाट थी से बाटे जी बहुत सरू रास्ता आपण मैंने ध्यान देकी जी कारण बहुत सरू रास्ता से बाटे जी मिनिमम 12 किलोमीटर आप मिनिमम अध घंटे भाया लगे आप जाए पहुँच पारे। आप देखिपे 2 पटरू ये पानी झरुची आ बहुत बढ़िया दृश्य अच्छी एटा बहुत माने गोटे पिकनिक स्पॉट कहते गले चले। तो आम ये पहुँचलु पहुँची बहुत सारा फोटो वीडियोज उठेलु आउ ये बहुत खुशी अच्छा कंढे आउ कृष्णा कृष्णा ये भारी व्यस्त हो तार फोटो उठेवा
କାଣା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବହୁତ ସିନେରୀ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଥିଲୁ। ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ଭ୍ୟୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଲିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ସହିତ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲା। ଏଠି ମାର୍କେଟ ବି ଅଛି ପାଖରେ, ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବ, ବଟ୍ ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବାହାରୁ ବି ଦେଖିପାରିବା ଭଲ ସବୁଠାରୁ। କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖ। ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି। ଏବେ ଖାଇବ ନା କୋଳି ଆଚାର? କୋଉଟା ଖାଇବ? ଇଏ ବରକୋଳି ଆଚାର ଖାଇବ ନା? ଏଇଗୁଡ଼ା କେତେ? କୋଉ କୋଳି ଆଚାର? ନା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଲି ନା ବନେଇକି ଦେବେ? ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, ପିଲାମାନେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ଫୀତ ବଜେଇକି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାଇକି ଉପର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ। ତ ଭୋଗରେ ନଡ଼ିଆ ବଗେରା ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଡଲାରେ ଭୋଗ ବାଗେଇକି ଦେବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ନେଇଥିଲୁ। ଭୋଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଜଣ ଭଲସେ ବାଗେଇକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଫାଇନାଲି ଭୋଗ ଆଣି ସାରିଲୁଣି। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ବାହାରେ ରଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ପାଖାପାଖି 4:30 ପାଖାପାଖି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦବଦବ ହେଉଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ବି ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲଟି ରଖିଦେବୁ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ମୋବାଇଲଟା ରଖିଦେଲୁ। ତ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା। ସରିକି କଣ୍ଢେଇ ଆଉ ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, କାରଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିକି ଏଠି ପୁଅ ଏଠି ବଦମାସ କରୁଥିଲା, ଖାଉନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ସେ ଟିକେ ଖାଇଲା। ଖାଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ହେଇକି ଥିଲା ଆମର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର, ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।